Mekalo tile 17 sanba fila ni 22 o la k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn min ye aw ka kunnafoni gafew ye limanaw o de lakali waati selen filɛ nin ye min bɛ tali kɛ laadala ko don laada min n'an tɛna wuli fiyewu limanaw a kun de ye walasa aw bɛ se ka kunnafoni cogo min na an ka bamanankan in na sabu jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i ka faamuya sɔrɔ o de la o la min ye dɛnɛ ka se jumadonyaw ma kunnafoni sɛbɛnw mana sɛbɛn limanaw an bɛ kɛnɛ kan ka se ka bamayɛlɛma bamanankan na walasa bɛɛ bɛ se ka i ka tata sɔrɔ a la cogo min na o kuma an yɛrɛ kɛnɛ kan bi an bɛ Ala fo k'a barikada min ye kunnafoni ye olu b'an bolokɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fana fo ka aw waleɲuman dɔn a ka filɛliko ɲuman a n'aw ka lamɛnniko ɲuman na an b'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan limanaw gafe minnu bɛ yan lesɔr b'a la ala bakurunbaw la kunnafoni min dilen filɛ nin limanaw a jarala k'a fɔ nin tɛ kunnafoni duman ye dɛ sabu ko min ye fangadaraki ye limanaw a bɛna fɔ fangadaraki dɔ tun bɛ sen na min ni a ma se ka taaɲɛ sɔrɔ gouvernement yɛrɛ de y'o communiqué kɛ k'a fɔ ko mɛkalo in tile 11 ka don ya tile 12 tɛmɛnen na ko maa dɔw bɛ yen n'o ye finitigi dɔw ye finitigi ɲɛmɔgɔw yɛrɛ don n'o ye officiers ni sous-officiers ye k'olu tɛgɛ tara k'a fɔ k'u tun bɛ fɛ ka fanga dafiri communiqué in kɛra an ka ministre min yɛrɛ bɛ yen n'ale bɛ mara cɛmabɔli kunna ayiwa gouvernement ka kuma lasela don colonel Abdoulaye Mayiga ale y'o kuma fɔ an ka jabaranisoba sanfɛ sura yɛrɛ an bɛna an da don a la sisan o mana bɔ yen Mali jamanakuntigi fɔlɔfɔlɔ Modibo Keyita limanaw ale fatura ɲinaya san 45 de ye a jarala k'a fɔ laadala an ka jamana ɲɛmɔgɔw Modibo Keyita ka fatuli sankunbɛnw la u bɛ taa tasibila kɛ ka ɲɛsin an ma colonel Asimi Goïta limanaw ka ale y'o laada lakile an dala ye o sɛlɛdon la an bɛna an da don o fana na sisan o mana bɔ yen l'indépendant fana kumana limanaw min ye nazaraw ka keleya tɔnba ye n'u kama Union européenne k'ale filɛ ka miliyari 32 ani murumuru 8 ka o bila Mali ka bolo kan walasa min ye baloko gɛlɛya ye o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na an bɛna an da don o fana na sisan l'indépendant kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye le soir de Bamako ye limanaw soir de Bamako kɛmɛ ka ɲininkali de kɛ a ko CEDEAO ka ɲangini ka wuli ka bɔ Mali kan ayiwa ko a bɛna fɔ an kɔni bɛ k'an tori ka gɛrɛ ɲangi a wuli la sabu baara in dilen don maa min ma n'o ye Togo jamanakuntigi ye Faure Gnassingbé ayiwa ko a bɛ ka se kɛ ko in na o mana bɔ yen filaw ka jɛkuluba n'u k'a ma ko Tapital Pulaku u ka jɛkulu min bɛ yen ni a denmisɛnnin a sifinnakaw n'o ye Jeunesse Tapital Pulaku o ɲɛmɔgɔba limanaw Amadou Diko k'ale tɛgɛ tara waleya dɔw la o kɛra sababu yɛrɛ ye ayiwa ko u y'a senbɔ u ka baaraw bɛɛ lajɛlen la waleya ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye ko maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ayiwa ni o ye déplacé u ye olu ka maaw bɛ to ka hinɛw la ka fɛn minnu di u ma ko Amadou Diko tɔgɔ in de ye o fɛnw kumaniya o ma ko fɔlen ninnu ma o mana bɔ yen professeur Clément Dembélé soir de Bamako kɔnɔna la professeur Clément Dembélé ko Choguel Kokala Mayiga limanaw ko ni Choguel comme ni maa bɛ k'a ka bugu jeni bi ko Choguel de bɛ k'a yɛrɛ ka bugu jeni ayiwa professeur Clément Dembélé de o kuma fɔ sisan an bɛna o lakale aw ye sisan soir de Bamako kɔnɔ o mana bɔ yen Nouvelle Horizon fana bɛ yan a kumana a ko communicat ale tribunal limanaw communicat tribunal bɛ wulikajɔ min na bi ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔw sanfɛ ayiwa ko bɔlɔlɔw sanfɛ a bɛna fɔ page dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Mali jolidenw limanaw olu bɛ kunnafoni fasugu bɛɛ lajɛlen de di bɔlɔlɔ sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook ko parquet min filɛ nin n'o bɛ communicat la ayiwa ko a ye tɛgɛ da maa min bɛ nin kunnafoni kolon ninnu kɔfɛ an bɛna an nɛ don a la sisan ka walawala ko Mopti préfet k'ale ye lettre kɛ ka ɲɛsin gouverneur yɛrɛ ma ayiwa ko gɛlɛya dɔ bɛ yen ko a ka lajɛ a ka kunbɛn joona n'o tɛ ko n'a nana se yɔrɔ dɔ la ayiwa ko min ye kuranko gɛlɛya don ko nin waati in na a bɛ tile 2 bɔ sisan tile 2 jalen kuran tɛ sɔrɔ Mopti ji tɛ sɔrɔ yen ayiwa ko préfet kɔni ye ladilikan di gouverneur ma u ka wuli ka ko in ɲɛɲini joona limanaw min ye an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indicateur du renouveau ko Mali ni Tchad cɛ a bɛna fɔ gɛlɛya dɔ bɛ sɔn na don nataw la dɛ k'a sababu kɛ mun ye yɔrɔ G5 Sahel Mali ko ale t'a la bilen G5 Sahel ɲɛmaya tun bɛ Tchad de bolo ale tun kan k'a di Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma ko nka Tchad bann'o ma k'a sababu kɛ ko ani Faransi de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko nka nin ko in a tɛna wolo foyi la ni Tchad ni Mali cɛ gɛlɛya de la
min ye an badenkɛ min bɛ yen n'ale bɛ lamɛrikɛn jamana kan n'a nana Mali kɔnɔna la yan u k'a ma ko Seku Tunkara bɛɛ lajɛlen k'a ma ko politologue de New York limanaw ko ale kɔni a bɛ sɔn ka don kaso la dɛ n'o ye mandat de dépôt ye k'a sababu kɛ mun ye plainte caman maaw caman de taara u dama kasi fanga kiiri tigilamaw yɔrɔ k'a fɔ ko Seku Tunkara ye kumaw fɔ kuma minnu bɛ yen n'a bɛ maaw su ka kɛ bɛnkanni walew kan limanaw an bɛna o fana lakali aw ye sisan indicateur du renouveau nka yan'an ka se o bɛɛ lajɛlen ma min ye l'essor ye ale kumana fɔlɔ l'essor y'a jira k'a fɔ Baba Modibo Keita limanaw ale de kɛra Mali jamanakuntigi fɔlɔ ye ale de ye Mali yira diɲɛ na k'a fɔ ko bonya min yɛrɛ bɛ Mali kan limanaw ka Mali kɛ jamana ye jamana min bɛ yen n'a a ka yɛrɛma hɔrɔnya daminɛw la fo kana se Modibo Keita yɛrɛ ka fanga dafirili ma n'i ye jateminɛ kɛ septembre kalo tile 23 Modibo Keita ye fanga ta san 1960 ka n'a bila novembre kalo tile 19 san 1968 o san 8 kɔnɔna la min ye Modibo Keita ye a ye Mali mara ko a kɔni fatura limanaw ɲinan de ye o san 45 ye min ye jamanakuntigi ye colonel Assimi Goïta ayiwa ko ale ye laada latilen laada min ni san o san Modibo Keita ka fatuli san kunbɛn u bɛ taa jirifeere da a fure kan ayiwa walasa ka se ka jamana bɛɛ lajɛlen ka tasibila ta ka ɲɛsin a ma o la sa min ye Amdala ye ale sɛlɛ don Modibo Keita dan bɛ yen nɔ Assimi Goïta kunungo yɛrɛ ayiwa ko ka fara commune 3 o maa ɲɛmaw kan a n'a laadala ɲɛmaw ani conseil national de transition ɲɛmɔgɔba colonel Maliki Diaw ani gouvernement maa caman ayiwa olu kɔni wulila kunungo ka taa min ye Modibo Keita a dagayɔrɔ min filɛ nin ye Amdala ye sɛlɛ don la ka taa se a yɛrɛ ka maa minnu bɛ yen n'olu y'u sen da sendanɔ na politique ko nasira la o y'a yɛrɛ ka politique tɔnw ye Rassemblement démocratique africain RDA Mali ani a somɔgɔw limanaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ ka ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta baaraw bɛ taa taabolo min kan a tɛmɛna ten u bɛ to ka buru min fiyɛ n'o bɛ fiyɛ su kan o fiyɛlen kɔfɛ ani buru min bɛ yen n'o bɛ fiyɛ walasa ka Mali jɔnjɔ da o baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ l'essor y'a jira k'a fɔ ayiwa colonel Assimi Goïta a ye jirifeere a taar'o da min ye Modibo Keita a fure sanfɛ ayiwa o kɔfɛ kuma dilen a ma a ka sɔrɔ ka ɲɛfɔliw kɛ a ko Modibo Keita maa min don farafina yɛrɛ ka farafina kanu limanaw k'a fɔ farafina yɛrɛ ka yanga n'o ye panafricaniste ye ayiwa ko Modibo Keita kun y'o maa ye wa fana ka Mali kɛ jamana ye jamana min bɛ yen n'a bɛ bonya diɲɛ ɲɛfɛ Modibo Keita de y'o kɛ wa Mali yɛrɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'a fɔ bi an ka se ka jamana wɛrɛw kan an bonya limanaw ka Mali kɛ jamana ye jamana min n'a y'a yɛrɛ ta a ma gulo maa si la a ka yɛrɛ ta waatiw la ko Modibo Keita de y'o baara kɛ a ka kan tasibila ka kɛ ka ɲɛsin a ma colonel Assimi Goïta y'a jira k'a fɔ ni sankunbɛn min ye nin ye ni laada don ko laada in a tɛna wuli wa tasibila don jamanaden bɛɛ lajɛlen ka tasibila de don ka ɲɛsin Modibo Keita ma ayiwa a n'a nɔfɛmaw minnu bɛ ni u ye jamana in a bɔ bolo la nanzaraw ka bolokɔnɔmaya la jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ o baara minnu filɛ nin ye ni Modibo Keita y'o baaraw kɛ ka jamana k'a ka armée d'a ma ka jamana ka a k'a yɛrɛ ye a ko bi Mali jamana fana b'o taasira kelen de kan wa ko colonel Assimi Goïta ko a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen fo o baara la sabu o k'u ye mun jateminɛ bi o ye k'a fɔ malidenw caman de bɛ u bɛ furanjɛla fanga in kɔ a ko a b'o waleɲuman dɔn a b'o ta ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɛ ka furanjɛla fanga a lafasa bi ka sababu kɛ u bɛ ka baara min kɛ jamana kɔnɔna la o hakilila jiginna limanaw Modibo Keita ale bangena juin kalo tile 4 san 1915 Bamako yan nɔ a fatura mai kalo tile 16 o sankunbɛn kun ye kunungo ye san 1977 min ye commando parachutiste min filɛ nin Jikɔrɔni ni para ka si to san 62 la limanaw l'essor de nin fɔ dɛ aw bonya bɛ ni kunnafoni la limanaw yan'an ka bɔ l'essor kɔnɔ kunnafoni dɔ dira surɔ limanaw jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko maa dɔw bɛ yen olu tun bɛ fɛ ka coup d'état de kɛ n'o ye fanga dafiri ye communiqué min n'a a kalanna kunungo an ka jabaranisoba sanfɛ min bɛ tali kɛ communiqué in b'a jira ko mai kalo tile 11 ka dugu jɛ a tile 12 la ayiwa communiqué in n'o ye communiqué numéro 031 ministre min bɛ yen n'ale de bɛ an ka mara cɛmanbɔli kunna colonel Abdoulaye Mayiga ale de ye nin communiqué in kalan k'a fɔ ko jɛkulu fitinin dɔ bɛ yen ayiwa ni an ka finiti ɲɛmɔgɔw don n'o ye officiers ye ani sous-officiers ayiwa ko olu de tɛgɛ tara
limana k'a fɔ ko mɛ kalo in tile 11 a n'a tile 12 su fɛ ayiwa ko finitigiw don finitigi minnu bɛ yen n'u tun bɛ fɛ ka fanga dafiri fanga sugusugu ma k'a firi a nun kan ko ni finitigi minnu filɛ nin ni sɔmi kɛra u la limanaw k'a fɔ ko ayiwa u kelen tun tɛ baara in na sabu a yala k'a fɔ jamana dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni setigi jamanaw don ayiwa k'olu de bɛ nin finitigi ninnu kɔfɛ minnu bɛ ka nin baara in kɛ lesɔrɔ ka fɔ la ko nka a jatigɛ kɔni bonyana ni a tiɲɛni ye sabu maa kofɔlen minnu filɛ nin ye ayiwa finitigiw don k'u tɛgɛ tara u tɛgɛ tara an ka finitigiw fɛ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ baara in ɲɛdɔn kosɛbɛ minnu bɛ ka fanga kɔlɔsi bi ko nka gouvernement kɔni k'a bɛ nin ko in kɔn kosɛbɛ baara min filɛ nin ye ni a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka furanjɛla fanga bɛ baara min na bi ka jamana k'a segin a yɛrɛ ma ka jamana k'a lakana ka jamana k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma ko nka dɔw bɛ jaja olu sigin bɛ ka Mali dafirili ka o baaraw labɛn ko gouvernement kɔni bɛ nin ko in kɔn kosɛbɛ ko nka sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ yen n'olu dayɛlɛla o kɛra sababu ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ jɛ jugu in na ka tɛgɛ kɛ a maa caman na Mali gouvernement ko k'a bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko wale jugu min kɛlen filɛ nin ye ayiwa ko jamanadenw ka u k'u hakili sigi u ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye ko a ko kɔni a b'u ka bolo ka ko foyi tɛ tanama ko foyi tɛ yen min bɛ se ka a ko juguya la ka taa n'a ye a ɲɛfɛ wa k'u bɛ jamanadenw ladɔnniya bɛɛ ka taa n'i ka baara ye l'histoire de nin kuma fɔ limana o mana bɔ yen l'indépendant kumana limana l'indépendant ka kuma la bi a jiralen bɛ k'a fɔ union européenne n'o ye nanzaraw ka keleya tɔnba ye ayiwa ko a y'i bolo bila a jufa la ka Mali jamana dɛmɛ union européenne ko ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ de la sɛbɛn min ni o b'a jira k'a fɔ nafolomugu de tara ka di Mali jamana ma nafolomugu in euro wari la a bɛ taa miliyɔn 50 ɲɔgɔnna la ayiwa n'i y'o falen sefa la limanaw a bɛ se miliyari 32 ani murumuru 8 ɲɔgɔnna de ma ko san 5 o de nafolo in dira o de hukumu kɔnɔna la kunnafoni dira kunungo ntɛnɛn yɛrɛ union européenne ka lasigiden min bɛ Mali la yan n'o ye Bart Ouvrier ani ministre min bɛ an fɛ yan n'u b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop ayiwa olu de y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na k'a jira k'a fɔ ko Mali ni union européenne y'u bolonɔ bila sɛbɛn na walasa jamana in a bɛ se ka i jɔ walasa ka se ka min ye kɔngɔ kɛlɛ yɔrɔ a jirala k'a fɔ nin waati in na ɲɛta badabada a bɛ fɔ min ma résilience et développement durable Mali cɛmancɛ bolo fɛ au centre du Mali o de a bɛ don o de baara hukumu kɔnɔna la indépendant ka fɔ la nin baara boloda kura min filɛ nin n'a a bilalen filɛ sen kan k'a bɛna kɛ sababu ye joona joona baloko gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ limanaw ka se ka fura sɔrɔ o la n'o tɛ Mali cɛmancɛ la ko minnu kɛra ani wulikajɔ bɛnkanni wale minnu kɛra a kɛra sababu ye maa caman de bɛ yen baloko dɛsɛ bɛ olu la bi union européenne ale ni Mali cɛ ni ɲɔgɔnna baaraw bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ l'indépendant ka fɔ la o de fana waliyalen filɛ nin ye ko Bart Ouvrier a ka kuma la ni ɲana waliya min filɛ nin ye k'a ka to senna Mali ni union européenne cɛ wa min ye programme alimentaire mondial n'o ye PAM ye ale fana sen bɛ ko in na sabu ale fana ye ko in senkɔrɔma don dɔ kosɛbɛ Mali jamana ko a bɛ union européenne fo kosɛbɛ nin baara in na baara min filɛ n'a bɛna kɛ sababu ye ka Mali jamana dɛmɛ walasa ka se ka maaw bɔ kɔngɔ la n'o ye baloko gɛlɛya ye limanaw l'indépendant an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako kuma damadɔ bɛ soir de Bamako kɔnɔna la limanaw fɔlɔ ye mun ye min ye CEDEAO ni Mali cɛ gɛlɛya kuma bɛ yan nɔ yɔrɔ nin wagati in na Mali ko ale bɛ fɛ maa min bɛ yen o ka kuma Mali ni jamana wɛrɛw cɛ basigi ani tɛgɛ di ɲɔgɔn baara ɲɔgɔnyaw bɛ se ka sabati cogo min na o ye Togo jamana kuntigi ye n'o ye Faure Gnassingbé ye Faure Gnassingbé maa don min na a bɛ wulikajɔ la bi kosɛbɛ sabu ko Faure Gnassingbé a bɛ n'a fɔ bi in na a bɛ wulikajɔ min na ayiwa farafinna tilebiyanfan o jɛkulu CEDEAO ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ani o yɛrɛ dɔrɔn tɛ diɲɛma n'o ye communauté internationale ye ayiwa ko Faure Gnassingbé ka wulikajɔ a bɛ n'a fɔ nɔ bɛ ka bɔ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO ani UEMOA ani Mali cɛ ni maaw hakili b'a la kabini janvier kalo tile 9 CEDEAO ni UEMOA ye jɛra ka ɲangi bi Mali kan ni maa min bɛ Mali dɔn limanaw kɔgɔji tɛ anw fɛ yan k'a fɔ yɛrɛ ko Mali ye jamana ye anw datugulen don limanaw min ye usine tɛ anw fɛ yan ni an mago bɛ fɛn o fɛn na an b'o bɔ jamana de kɔ kan ka na n'a ye
n'i ye da tugu an da la limanaw yɔrɔ o ye gɛlɛya CEDEAO de y'o kɛ ko baaraw boloda ka bɛn janvier kalo tile 9 tɛmɛnen limanaw kalo 4 walima kalo 5 an b'o de la bi an bɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ko olu bɛ kɔngɔ fusaya limanaw ka t'u kun siɲɛ maa ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw b'o taabolo min ka bi ni CEDEAO ko aw ma a ka kalata labɛn a ka se ka segin jamana kuntigi kura ka sigi Mali ka sariyaw labato ko an ma se k'o kɛ anw fana se ye mun ye o ye ɲangini an b'o kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw fana y'a jira k'a fɔ ayiwa olu fana tɛna u kun siɲɛ maa si ye sabu Mali ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo nka ko in nana se gɛrɛntɛ ma k'a sama maa si tɛ fɛ k'a bila CEDEAO k'ale t'a bila Mali jamana ɲɛmɔgɔw k'u t'a bila yɔrɔ waati dɔ la CEDEAO ko fo ka kalo 16 walima kalo 18 di Mali jamana ma u ka se ka kalata labɛn Mali jamana ɲɛmɔgɔw kun ye jɛrɛ min kɛ n'o ye Assise nationale de la refondation ye kalo san 5 de kun ɲinina o kɔnɔna la ko furancɛla fanga baara bɛ kɛ o kɔnɔ nka san 5 in na kumaɲɔgɔnyaw nana kɛ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw tilala ka na Asimi Goïta ale yɛrɛ de y'i da don ko in na k'a fɔ ko ayiwa ni CEDEAO ma ɲɛ ko u tɛ sɔn fiyewu an k'a lajɛ an ka dɔ bɔ an ka fɔta la o de nana kɛ kalo 24 ye ayiwa k'o de bɛ bolola bi Premier ministre Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ y'o sɛbɛntiya k'a fɔ kalo 24 wa n'o ye san 2 ye o tɛ tɛrɛmɛ wa baara bɛ kɛ ni o ye k'a sɔrɔ dun CEDEAO fana ko fɛn 2 de b'u bolo o fana ye laɲini 2 de b'u bolo laɲini 2 ye jumɛn ye ko Mali k'a lajɛ ayiwa u ka gouvernement kura sigi joona a bɛ fɔ min ma ko gouvernement de mission ko kalo 16 o de y'a dan ye o gouvernement de mission in ka baara kɛ o kɔnɔna la limanaw ko in kɔni bɛ nin hakɛ de la nka ko min ye Fort Ɲasin bɛ ye ale kɔni bɛ boliboli sugu bɛɛ lajɛlen la bi ayiwa walasa bɛn bɛ se ka na ko nka bɛn a bɛ n'a fɔ a man jan bilen CEDEAO bɛ se ka segin kɔ walasa gɛrɛntɛ bɛ se ka bɔ Mali kan cogo min na limanaw ale fasedi sɛbɛn kelen le soir de Bamako ka kuma la halisa ko professeur Clément Dambélé limanaw professeur Clément Dambélé ye jɛkulu a bɛ jɛkulu kɔnɔna la ni o ye Espoir Mali kura wa jɛkulu wɛrɛ b'a bolo fana ni ko mun ma ko plateforme de lutte contre le chômage et la corruption n'u k'a ma PCC professeur Clément Dambélé de y'i kanto Espoir Mali kura ka jɛrɛ dɔ kɛra mai kalo tile 14 tɛmɛnen san 2022 ko Mali premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye limanaw ko ale yɛrɛ de bɛ k'a yɛrɛ ka bugu jeni ko ni a bɛ bila a yɛrɛ ka bugu la limanaw kuma in n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na professeur Clément Dambélé ka fɔ la ko n'i ye jamana ɲɛmɔgɔw ta Mali kɔnɔ maa min bɛ yen n'a kɛra maa ye maaw kɛra a fɛ kosɛbɛ limanaw k'i tɛ tɛmɛ Amadu Tumani Ture minnu ko k'u bɛ sa a nɔfɛ ayiwa Amadu Tumani Ture dagalen do bi limanaw badabada dalila am dalai o kaburu do la ko minnu ko an bɛ sa Amadu Tumani Ture nɔfɛ yalima u bɛ Amadu Tumani Ture kɛrɛfɛ bi wa professeur Clément Dambélé ka kuma ye nin ye a ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ limanaw sanga ye waatinin dɔrɔn de ye maaw b'i fɛ waati min na sanganin dɔrɔn don fɛn tɛ fɛn min n'a bɛ to senna badabada ko nka ko jamanadenw kɛra maa min fɛ minnu ko an bɛ sa i nɔfɛ o ye Amadu Tumani Ture ko nka a bɛ cikan min fɔ Choguel Kokala Mayiga ye limanaw k'a dɔn k'a fɔ bi Choguel ko a ka kɛ maa ye maa min bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan sabu ni baara b'a bolo baara belebelew la k'o de ye jamanadenw minnu bɛ yen n'u ma sɔn ka don da kelen fɛ a k'a lajɛ cogo bɛɛ la a ka sɔn limanaw ka sabali olu kɔrɔ ayiwa ka olu fara ɲɔgɔn kan jamanadenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na ko n'i ye M5 RFP lajɛ bi k'o kɛ bɛ farafarali tɔn ye n'u u yɛrɛ dama sɛnɛ ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa professeur Clément Dambélé ka fɔ la k'ale bɛ min fɔ Choguel ye ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ bi ko ni furancɛla fanga n'a ko k'a bɛ kɛ cogo dɔ la maa min bɛ yen n'a a bolo bɛ bɔ a la pewu ayiwa a tɛgɛ bɛ ko ka bɔ a bɛɛ lajɛlen la ayiwa k'o ye Choguel Kokala Mayiga ye professeur Clément Dambélé ka fɔ la ko ayiwa n'a ma se ka maaw fara ɲɔgɔn kan sabu bi in na furancɛla fanga ni kundila wɛrɛ b'a la o tɛ dɔwɛrɛ ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan a kana kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye o de la k'a ko Choguel ma ko ni maa min bɛ k'a yɛrɛ ka bugu jeni bi k'o ye Choguel Kokala. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never end. Abi jaguya toinka no ye capital pulaku ka tomba yin ka fo ka isembo bara bele jelela o de kera shifina ka ko nyamgo yin limana ku ya a glon folo no ye suspension kuna foni fle limana ay ni bo soir de Bamako de kono de o mana boy nouvelle horizon bien no kumana limana nouvelle horizon ya dira ka fo ko ni jatemne ke moti mali malaboro duruna de mubti kaw ko niat le flade kurante jitei le mana ko nga ni jate mana nyamo ko nye taji mimbe nu ko ma gasoil o citerni biduru ani fla abi be gasoil litri million flade ma o dunya soro ko litri million nani nyogona o de kum makono ne do ko nga litri million fla nyogona o de soro la do kun temene na mi kumbena kuru malika u fe kana malikona la ya o ajarla ka fo kun won dene le mana minye ni gasoil koinye akeme ka guarantee de do anga courant soula kengrenia la aywa moti ale énergie du Mali o de la préfet mimbe aywa moti no ye am Hassan Maigaye ale de lettre do ci gouverneur ma Abbas Damele ka la somi colonel ka faina ko aywa mbi la somi gouverneur ka fo tienre la gasoil mi ni obe bla anga machine ko na la kanga machine wuli wala sa minye courant ji o be se ka soro ko gasoil te de wa courant re te fifiu avec les fla bobi mupti mara ko na la o na soro la gasoil ko yin e bana a gerente be Bamako yan fana nga mauti ka kuma fo kosebe fasiri ka fola nga moti o make moti ka utayede préfet de flane ka lettre ci moti marabolo nyama ma no ye gouverneur ka faina ko ni wale mi flene na be sena u ka laje u ka fereti ga la jona la somindo no te ko akana ke sababu moti ka u kana wuli ka bolon mine ko ka ni sogo ya wira ni ta chien folo sabu moti dugude on ko la wati dowla ko ka ni sogo ya wira ni ko kelina o ko lettre mi ci wati mina préfet fe no Hassan Maigaye wati ya soro limana abe aywa kalo sababu sisa walma kalo fla aywa ko groupe électrogène sabanyo wana o taradi mubti kauma ko nga tajide sendo ka soro ka ko konnala limana ka sabu ke geleya yere no gasoil ko geleya wa ko Bamako yere duronte de limana abna fanga marabolo nu chamambe taji no gasoil atika yenyere la fifiu wa Bamako ya ako yere be sena kosebe mauti ka taji soro ka ke uka bulma fe on konnala limana ale nouvelle horizon kilinga kumala ko segasegel do dele la anga shera tigila mo fe ka nyeshi bololo kana mado be minumbe kuna fondi bololo ka ayo page do atoy ko Mali Joliden ko parquet communicatif parquet ale de yegune kuna foni di ka foko mamimbe ko nyama na ale de be kuna foni ko indi ko tege kera ama ko folina a jarala ka fo kuna foni minum bi di kuna foni fasu bela jele de do le mana minum be taganyeshi anga jamana mabawuma no bi feka mamimbe ka kuna foni di ka walma ka itogo chien ayo iba sura kuna foni nu kele indika bololo sanfala la ko parquet
ale de wulila ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ k'a dɔn sa ni Mali joliden limanaw u bɛ kunnafoni min di jɔn de b'a a kɔfɛ jɔn de bɛ ka a kunnafoniw di limanaw ka nana ye k'a fɔ tɛgɛ kɛra maa min na nin jaja maliden don fransikaden don maliden don ko min ma ko malien franco malien maa dɔ min na sigilen don a bangina yɛrɛ faransi yɔrɔ min bɛ n'u kama ko Ivry-sur-Seine o ye faransi dugu dɔ ye ko faransi polisilakaw yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ n'a ka escroya baaraw ye a bɛ escroquerie de kɛ n'o de ye ka bin maaw ka o don n'u hakiliw cɛ wa min ye subahana mansin ye n'o ye informatique ye maa kofɔlen a b'o dɔn kosɛbɛ limanaw ko maa min don tɔgɔ min dan b'a la o ye MD ye fasiri ka kuma la ko kabi san 2016 limanaw ni kunnafoni sira in n'u kama page Mali joliden ale bɛ Facebook sanfɛ n'o ye bɔlɔlɔ siraw ye ayiwa kunnafoni foyi de tɛ yen a dati don min na ko nka limanaw Mali joliden ja ani musow de bɛ baara kɛ muso dagamana minnu bɛ Mali kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ a b'olu de bila ka ciw la olu de bɛ kunnafoni ɲini ka taa d'a ma a bɛ sɔrɔ ka kunnafoni ɲini maaw kan u bɛ fɛ ka maa min tɔgɔ tiɲɛ o bɛ sɔrɔ ka o tigi ka kunnafoni ta k'o yaala bɔlɔlɔw sanfɛ parquet kɔni n'o ye communicatif tribunal parquet ye ale kɔni kunnafoni in dayɛlɛ ko wa ko maa min bɛ yen n'a bɛ faransi jamana kan ayiwa sɛgɛsɛgɛli kɔni wulila ani maa caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni u bɛ kunnafoni di ɲɔgɔn fɛ musolakaw la Mali kɔnɔna la yan ko wa tɔgɔtigi dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu yɛrɛ welela limanaw a ko siratigɛ la ka taa olu ɲininka u dalakan na olu la maa min bɛ yen n'a bɛ maaw yɛlɛ kosɛbɛ Sulemani Keita ni bɛɛ kɔ ma Kante ani musolaka dɔ ale fana dolen don bɔlɔlɔw sanfɛ kosɛbɛ Mariam So ani maa caman bɛɛ lajɛlen kama ko Mama Sita limanaw olu welelen don ka u ɲininka nin ko in na Nouvelle Horizon ka kuma don limanaw aw bonya bɛ ni kunnafoni la an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indicateur du renouveau limanaw l'indicateur du renouveau ko Mali ka G5 Sahel ko yɔrɔ o kuma kɔni banna Mali jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ u tɛ G5 Sahel la bilen ka sababu kɛ G5 Sahel ko kɛra fɛn wɛrɛ ye min ni jamana duuru in olu ka hakilila tɛ ayiwa ko bibi na yɔrɔ G5 Sahel a ɲɛmɔgɔya n'o ye cɛncɛ ka jamana duuru ye minnu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ bamanciya wale kɛlɛ nka limanaw a bamanciya wale ma se ka kɛlɛ G5 Sahel yɛrɛ ka kuntena fɛn fɛn bɛ yen baara si ma se ka kɛ a ko siratigɛ la n'i y'a lajɛ Mali Burkina Faso Mauritanie Niger ani Chad olu de bɛ nin kulu in kɔnɔna la ɲɛmɔgɔya bɛ to ka fali jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ Chad de bolo a jarala k'a fɔ kabi février kalo la ɲɛmɔgɔya tun kan ka di Mali ma o tun kan ka kɛ ni jɛrɛ dɔ ye nka a jarala k'a fɔ G5 Sahel jamana dɔw bɛ yen olu y'u kangama k'a fɔ ko jɛrɛ tɛ kɛ wa ko ɲɛmɔgɔya o tɛ di Mali ma Mali n'a man kan Mali ko ayiwa n'a tɛ di anw ma anw b'an sen bɔ a la yɔrɔ ɲɛmɔgɔya tun bɛ maa min bolo n'o ye Chad ye n'o kan ka di Mali ma ayiwa ko ni Chad ban'o ma k'a sababu kɛ ko maa wɛrɛ de b'a kɔfɛ limanaw ko ayiwa min ye faransi jamana ye o de tɔgɔ fɔn bɛ a ko la limanaw k'a fɔ ko faransi jamana de sen bɛ G5 Sahel ko la ka a tɔnɔmi k'a k'a yɛrɛ ta ye min mana ja a b'a kɛ ten ni Chad b'o o dogodogonin dogo la Mali jamana ni Chad cɛ yɔrɔ bɛnɲɔgɔnyaw b'a ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya lakana ko siratigɛ la n'i ye MINUSMA yɛrɛ lajɛ Chad kɛlɛcɛw de caman b'a kɔnɔ minnu ka ca kosɛbɛ minnu bɛ bamanciya wale kɛlɛli la yɔrɔ MINUSMA yɛrɛ ka mandat dɔ de kan ka fara kan juin kalo natɔ in na n'a ma ɲɛ ko fɛn ma fara kan walima fɛn farala kan limanaw min ye Chad ye ayiwa ale kɔni ale n'a ta ye a niyɔrɔ dumuni sanfɛ don nataw la wa limanaw k'a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye Chad a tɛgɛ taramako dɔw la min ye u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Hissène Habré o furumuso ayiwa k'o ye Chad yɛrɛ o sɔmin'u la k'a fɔ u bɛ tarama dibidibi ko dɔw la ka ɲɛsin Mali ma ko nka limanaw bɔ kɛra o kalama limanaw an b'a kuncɛ ni min ye teliyala o ye nin kunnafoni fana ye l'indicateur ka fɔ la o ye an badenkɛ min bɛ yen n'ale bɛ l'américain jamana kan n'o ye Seku Tunkara ye bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ma ko le politologue de New York ko ale welela kari tɛmɛnen mai kalo tile 15 kan 1 na jandarmeriw olu kɔni y'a wele ka a ɲininka ayiwa a tilalen kɔ jɛmukan dɔ la kɛnyɛrɛ radio so dɔ la Bamako yan nɔ Seku Tunkara min filɛ n'a ka kumaw bɛ bɔlɔlɔw de sanfɛ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kuma bɔlɔlɔw sanfɛ wa maa dɔ fana min ni ayiwa a dɔnnen don kosɛbɛ a jarala k'a fɔ communicat tribunal n'o ye tribunal de la communicat ye ayiwa politologue de New York k'u y'a tɛgɛ ta limanaw ka sababu kɛ mun ye
ayiwa ko maa camanba de bɛ minnu bɛ n'u olu taara u dama kasi sariya yɔrɔ ka plaintes kɛ k'a fɔ Segu Tunkara ayiwa ko a ye maaw su ka kɛ olu ka walima ka u tɔgɔ tiɲɛ n'u kama incitation à la violence Segu Tunkara ni bɛɛ ko a ma politologue de New York yɔrɔ a nana jɛrɛ dɔ la Bamako yan nɔ ani yɛrɛwolo debout sur la rempart o maa dɔw yɛrɛ ko minɛna nka olu tilala ka bila tuguni ko nka Segu Tunkara kunungo u taara n'a ye ka taa a ɲininka communicatif tribunal la u tilala ka segin n'a ye ka taa kan 1 na ayiwa fasiri ka kuma la ko nin bɛna fɔ Segu Tunkara a kisilen tɛ fɛn dɔ ma n'o ye mandat de dépôt ye ka taa a bila kaso la limana a yala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan maa minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu ye plainte k'a kan o dɔ ye Maliki Konate min na ale dɔnnen don bɔlɔlɔw fana sanfɛ kosɛbɛ blogueur don ko ale ka plainte la k'a ko Segu Tunkara maa don min ni ale ye jamana ɲɛmɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ ko a ye lakɔli karamɔgɔyaw kɛ n'o ye a tun bɛ ntilenya kalan maaw kunna n'o ye ntilenya kalan ye ko ayiwa maa don min ni a ye ale yɛrɛ Maliki Konate k'a fɔ a ɲɛna k'ale ni Faransi de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ko Faransi bɛ kojugu fɛn fɛn la Mali kɔnɔ yan k'a ni Faransi de bolo bɛ ɲɔgɔn kan k'ale kɔni taara tada sariya ɲɛkɔrɔ Segu Tunkara k'a wele k'a ɲininka kun jumɛn na a b'o fɔ ale ma limana Maliki Konate dɔrɔn yɛrɛ tɛ ko maa caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni hali ni Maliki Konate ka plainte n'o nɔgɔyara maa caman de bɛ yen minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ ka Segu Tunkara in wele bɔgɔ jeninen kan limana kunnafoni filɛ l'indicateur dan sigi kɛ kunnafoni gafew la an sera ka min lakale ni ka bɛn ni waati ye o kuma an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛ sini ni Ala sɔnna